في هذا الفيديو هذا غنقومو بدرس جديد بالعنوان ديالو لي فيكتور اي لا ترانسلاسيون. او قبل ما نبداو الفيديو بغيت نقول لكم ان في هذا الفيديو هذا غتكون لا بروميير بارتي اللي في هذا الشرح غيكون الشرح ديال لو فيكتور ولا لي فيكتور، مي في لا دوزيام بارتي غنشوفو لا ترانسلاسيون. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا ما تنساوش تشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. اول حاجه غنبداو بها قبل ما ندخلوا للدرس ديال لي فيكتور ولا لا ترانسلاسيون. اول حاجه كنا قرينا في البريمير سي كوا un segment, c'est quoi une droite et une demi-droite. قريناهم، عرفنا بلي لا droite هي واحد المستقيم illimité، يعني عرفنا بلي la droite est une ligne ou bien est un trait droit qui est illimité، هي واحد المستقيم او واحد الخط اللي ما محدودش. وعرفنا بلي لو سيغمون هو واحد عبارة عن خط محدود ليميتي، محدود من طرفين. Alors, كيف ما قلت لكم عرفنا بلي لو سيغمون est un trait qui est limité par les deux points. وعرفنا بلي لا demi droite هي واحد الخط limité par un côté et illimité par l'autre côté. كيف ما قلت لكم عرفنا بلي لا demi droite هي واحد الخط محدود من طرف وغير محدود من طرف ثاني. Alors en français on dit que la demi-droite c'est une ligne ou bien c'est un trait qui est limité par un côté et illimité par l'autre côté. Le vecteur غيدخل من بينهم، ما تبقاوش كتقراو غير droite segment demi-droite، غتضاف عليهم لو فيكتور. لو فيكتور شنو هو؟ اول سؤال كيتطرح لك على البال، مادام لا droite elle est illimitée ou le segment elle est limité ou la demi-droite limitée par un côté et illimitée par l'autre côté، le vecteur كي غيكون واش illimité واش limité واش limité par un côté et illimité par l'autre côté. اول حاجه غنبداو بلي زوبجيكتيف اللي غيكونوا عندنا في هذا الدرس هذا. دابا انا فاش هضرت لكم على لا droite و لو سيغمون لا دومي droite هذا غير واحد التذكير على الدروس ديال البريمير، الدروس الابتدائي. دابا عاد غندخلوا في المعقول. اول حاجه غنبدا لكم بها هي لي زوبجيكتيف. اول اوبجيكتيف عندنا لا ديفينيسيون دان فيكتور، هذا اولا. ثاني اوبجيكتيف عندنا l'opposé d'un vecteur. ثالث objectif عندنا égalité de deux vecteurs. وأخيرا une propriété. La définition غنتعرفوا على deux cas ديال les vecteurs. Le vecteur non nul et le vecteur nul. نبداو بالvecteur non nul. اول حاجه غنعطيكم الاول واحد لا ديفينيسيون دان فيكتور. هو لو بروميير اوبجيكتيف عندنا. سي كوا زان فيكتور؟ ان فيكتور، سمعوا مزيان معايا شنو غنقول لكم. ان فيكتور سي ان تري qui est limité par les deux côtés. اول حاجه كطرح لك على البال، مادام ان لو فيكتور est limité par les deux côtés et aussi le segment est limité par les deux côtés. La droite كيف ما قلنا مثلا عندي une droite AB، باش نكتب لا droite AB ما كنكتبش غير A و B. الا كتبت غير A و B كيتسموا دي بوين، كندير عليهم دو بارونتيز في لا droite. في لو سيغمون كنكتبوا AB وكنديروا دو كروشي. لو كروشي هما اللي كيكونوا هكا فوالا، و لي بارونتيز هكايا، و لو كروشي ها فوالا هكا وهكا. و لو سيغمون كنديروا عليه دو كروشي. و لا demi droite le point qui est limité كنديروا le crochet و le point qui est illimité كنديروا la parenthèse. Le vecteur شنو غيكون؟
واش لو كروشي، واش لي بارونتيز، واش حتى حاجه، واش لي زاكولاد، واش حتى شي حاجه، واش شي حاجه وحده اخرى. في لو فيكتور كنكتبو ا بي. اون هو ديال ا بي كنديرو خط هكايا وكنديرو سهم هكا. فوالا السهم ديما كيكون جهه اليمين، كيشوف اليمين هكا كي كنكتبو يعني ان فيكتور. يعني الا كان عندي ان فيكتور سميتو سي دي غادي نكتب سي دي وندير فوقها اون فليش. فوالا المهم عطيتكم الطريقه. انا نبدا لكم بلا ديفينيسيون d'un vecteur non nul. Chaque deux points distincts A et B du plan définissent un vecteur non nul. Chaque deux points اللي محدودين ومحددين واحد الورقة ولا في واحد لو بلان s'appelle un vecteur. Notez A, B, une flèche sur les deux. La flèche كتكون كتشوف اليمين toujours. Tel que le point A s'appelle l'origine et le point B s'appelle l'extrémité. في le segment un segment مثلا عندي واحد le segment سميتو AB. A c'est l'extrémité et B c'est l'extrémité. يعني بحال قلت الحد. Mais pour le vecteur l'alphabet ou là le point ou là le côté اللي كيكون على اليسار تيكون سميتو l'origine ou le côté ou là le point اللي كيكون على اليمين كيكون سميتو l'extrémité. يعني A B A كاينه هنا و B كاينه هنا، يعني A هنا origine و B extrémité. إلا كان لو كونترير A B هنا و A هنا هاد B غتكون l'origine و A غتكون l'extrémité. Voilà. Le vecteur se caractérise par le vecteur كيتكاركتيريزا ولا عنده دي كارactéristiques. شنو هما؟ la direction, le sens, la longueur. La direction c'est la droite AP. يعني كنحددو un vecteur. مثلا un vecteur داير فوالا خط هكايا والسهم هكا سميتو un vecteur AB. غنبداو بلا ديريكسيون ديالو. شنو هي لا ديريكسيون في داركم؟ لا ديريكسيون هي الاتجاه ديالو. لا ديريكسيون ديالو هي A و B entre parenthèses. يعني alors c'est une droite. لا ديريكسيون ديالو هي عباره عن droite. يعني غنديرو لي بارونتيز. لو سونس ديالو من l'origine et l'extrémité. d'origine A à l'extrémité B. Mais إلا كان عندنا B هو l'origine و A هي l'extrémité غنقولو d'origine B à l'extrémité A. la longueur ديال هي القياس ديالو ولا الطول ديالو. la longueur c'est la distance A B. mais إلا كان عندنا الكونترير غنقولو la distance BA ممكن نخليوها A. نوريكم كي كيترسم بلاتي. فوالا ها هو شفتو ها هو هذا. فوالا هنايا السهم عطيتكم، يعني ها هو السهم نتوما عطيتكم هنايا هكا كي غادي فهمتوني. راه نتوما عطيتكم السهم غادي لليسار. السهم ديال لي فيكتور ممكن يكون غادي اليمين وممكن يكون غادي لليسار. ها نتوما هذا فوالا السهم دايز لهنا، ممكن نديرو هنا نقلب ندير العكس ممكن، ولكن عندي واحد البروبليم. نوريكم البروبليم. فوالا كنكتبو ا بي. ها هي ا بي، ها هي لا فليش. نتوما عندكم هنا كتشوفوا اليسار، ولكن راه الا قلبتو الدفتر ديالي غتولي كتشوف اليمين. كاين هنا واحد لا فوت ا بي. واخا يكون لو فيكتور كيشوف اليمين لا فليش غتبقى كتشوف اليمين. الا كان لو فيكتور كيشوف اليسار الفليش غتبقى كتشوف اليمين توجور. مثلا عطيتك مثلا بحال هكا واحد لو فيكتور كيسابيل ا بي. لا فليش كتشوف اليسار اليسار كتشوف اليسار، غادي يبقى لو فيكتور ا بي ولا فليش غتشوف اليمين.
فهمتوني؟ هذه واحد الحاجه مهمه بزاف، ما عندكش الحق تقلب لا فلاش. ولا كان عندي واحد لا فلاش اللي كتشوف من هنايا والاخر سميتو بي ا، ما عنديش ا بي ونعكس لا فلاش، غندير بي ا ولا فلاش غتبقى كتشوف اليمين. يعني سو كي شونج هما لي كوتي. ما يمكنش ندير ان فيكتور كي صابيل ا بي، راه ممكن كاع سي دي بزاف. انا المهم غير اكزومبل. نكملو دابا ننتقلوا للفيكتور نول. Chaque point A du plan définit un vecteur nul noté A. نبغي نوريكم، نعطيكم واحد المثال. انا مثلا فوالا لو فيكتور رسمتو لكم كيشوف الايمن. شفتو ا بي مثلا، سميتو ا بي. ها هي ا بي كتشوف اليمين، شفتوها ولا لا؟ خلينا نوريكم. ا غيكون لوريجين و بي غيكون ليكستريميتي. فوالا ها هي لوريجين، ها ليكستريميتي. هذا الا شفتو عندكم ان فيكتور داير هكا عرفوه انه فيكتور نون نول. نوريكم لو فيكتور نول كي كيترسم. شفتو هذا واحد لو بوين سميتو ا، en même temps سميتو بي. الوغ هاد لو فيكتور نول. علاش نول؟ انت كتقولوا ان ان فيكتور نول لا ديريكسيون ديالو ما سي نول. لو سونس نقدروا نقولوا d'origine A à l'extrémité B. La longueur, c'est la distance 0, ou c'est une distance nulle. C'est un vecteur nul. المهم انا قلت لكم، المهم انا وريت لكم اكزامبل في لي فيكتور نول و لي فيكتور نون نول. كيف نوضح في نظركم؟ كنكتبوا ا بي وكنديروا لا فلاش كيف هذا؟ لا، ما عنديش الحق نكتب ا بي وندير فلاش كيف ما كندير في هذا الفيكتور هذا. الا درتها غيولي سي ان فيكتور نون نول، مي هو راه فيكتور نول. نوريكم طريقه الكتابه ديالها. عنده 3 ديال الحلول. كيف ما قلت لكم توجور لا فلاش كتشوف اليمين. ممكن نقولوا لي ها هي اليمين، ممكن نقولوا لي لو فيكتور ا. كيفاش لو فيكتور ا؟ من ا غادي ل ا، من ا غادي ل بي، ولكن دو ا reste à sa place A. ممكن نقولوا ليه بي دو بي reste à B. انا هنايا عطيتكم ا بي بي على حسب السميه ديالو. نتوما الا كانت عندكم سميتو سي دي، لو فيكتور سي دي، الا كانت عندك هاد لي فيكتور لي بوين ديال وحده سي واحد دي، لو فيكتور يولي سميتو سي سي ولا دي دي. انا غير اكزومبل هذا. ولا باش تسهل على راسك كنديرو زيرو فوقها فاش كتشوف اليمين، ولكن ما كتقرا زيرو، كتقرا لو فيكتور زيرو. نو، شنو كيتقرا في نظركم؟ ان فيكتور نون نول. باردون، ان فيكتور نول، ان فيكتور نول. هذا ما قراوش ان فيكتور نول. لو فيكتور ا لو فيكتور بي بي، لو فيكتور نول. المهم انا عطيتكم دي زيكزامبل. دابا غنتقلوا لو troisième objectif، اللي هو لو بوزي دان فيكتور. Le posé d'un vecteur AB est le vecteur BA. نوريكم. On tourne la page. Le vecteur AB toujours كيشوف اليمين، هو le vecteur BA. في نظركم الأغلبية غايقولوا A. مادام AB مادام le vecteur AB le posé ديالو هو le vecteur BA، alors les flèches غيتغيروا. jamais غيتغيروا les flèches.
Voilà. A, B, B, A, كنقلبو غير. شنو هو l'opposé؟ Les vecteurs, l'opposé هو l'origine غيولي l'extrémité و l'extrémité غيولي l'origine. عندنا في A, في le vecteur AB, عندنا A l'origine و B l'extrémité, mais في l'opposé ديالو غيرجع B l'origine et A l'extrémité. صافي. A كانت l'origine ولات l'extrémité و B كانت l'extrémité ولات l'origine. شي حاجة يعني سهلة. L'opposé, ils ont la même direction, la même longueur, mais de sens opposé. La direction غنقولو مثلا غنبدا بالفيكتور AB. La direction ديالو هي c'est la droite AB. Mais في le vecteur BA la direction ديالو هي la droite BA. ولكن في la droite إلا خدت le point ما كيتغير حتى شي حاجة. يعني AB la droite AB c'est la droite BA. Ne sont pas opposés. Pour le sens, هنا غنقولو d'origine A à l'extrémité B le vecteur AB, le vecteur BA غنقولو d'origine B à l'extrémité A. هنا عندنا deux sens opposés. كاين اللي غيقولك deux sens différents ماشي différents opposés. حيت مثلا فوالا تما نوريكم واحد الحاجه. فوالا دو فيكتور، هذا سميتو ا بي، هذا سميتو بي ا. هادو في لو سون، هادو سميتو في لو سونس ديالهم، هادو لو فيكتور الاول لوبوزي ديال لو فيكتور الثاني. في لو سونس ils ont deux sens opposés. باش نقول دو سونس ديفيرون راه كاين فرق ما بين ديفيرون اوبوزي. اوبوزي هو يكون واحد اون فاس مع الاخر، واحد غادي هكا غادي في نفس الاتجاه ولكن الاخر لي بوين ديالهم ولا لي كوتي متغيرين. مي باش نقول لك ديفيرون سي كون فوالا نوريكم. هذا سيتا هذا واحد لو فيكتور سميتو ا بي وهذا فيكتور سميتو بي ا. هادو سو سون ديفيرون. الاول ils ont deux sens opposés mais هادو اللي وريتكم دابا ils ont deux sens différents. la longueur ils ont la même longueur لا في هذا لا في هذاك. c'est la distance AB و في le deuxième c'est la distance BA و AB راه la distance AB هي la distance BA. il y a aucun changement. صافي يعني الاختلاف كيكون عندهم في السونس. الان غنتاخدو la somme de deux vecteurs opposés. كنعرفوا deux nombres qui sont opposés, sa somme égale à 0. غنضربوا على deux nombres ونقولوا deux vecteurs qui sont opposés, sa somme égale à 0. ما كنقولوش égale à 0 ياك غلط. نتوما تقولوا لي شنو غنقول. نعطيكم حد 5. 1 2 3 4 5. Deux vecteurs qui sont opposés, sa somme égale à un vecteur nul. برافو عليا قلتها مزيانه. زوين بحال هكايا. نبقى مره نغلط ولكن انا صراحه هذه ما غلطتش، ماشي غلطتكم بالعاني، انا غلطت صراحه. ما حسيتش براسي غلطت، يعني نعترف انني غلطت ماشي باش نديرها يعني بالعاني. المهم نكملوا. يعني الا قلت لكم ا بي لو فيكتور ا plus le vecteur BA égale à un vecteur nul. Égale à 0, bon, égale à un vecteur nul. Voilà. ما فكرتوش واحد الحاجة؟ le vecteur AB égale à quoi؟ نعطيكم شحال égale. le vecteur AB égale à moins vecteur BA. L'opposé, le vecteur AB et son opposé c'est le vecteur BA. Mais l'égalité, le vecteur AB égale à moins vecteur BA. Donc le moins ضروري. حيدنا داك le moins غيولي l'opposé ما يبقاش l'égalité.
داك لو مون هو اللي كيخلي لو سونس يتبدل. لوريجين كيولي ليكستريميتي وليكستريميتي كيولي لوريجين. ياك المهم نكملو. نعطيكم ليغاليتي دو دو فيكتور. دو فيكتور حنا ما نبقاش نقولوا ا بي ايغال ا موان فيكتور بي ا، حنا غنتقلوا ليغاليتي مختلفه. يعني بحال قلت لك لو فيكتور ا بي ايغال لو فيكتور سي دي. Voilà, deux vecteurs A, B et D sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, la même longueur, le même sens. Qu'il y a deux cas, le premier cas ou le deuxième cas. C'est l'égalité de deux vecteurs. Vous voyez quoi? Le premier cas هو الفوقاني A, B, D, C. هما كيكرسمو دو فيكتور هادو سو سون ايغو. علاش سو سون ايغو؟ la même longueur, la même direction ou le même sens. Le sens ديالهم هو C. Voilà, هذا حلو. La même direction, le même sens et la même longueur. هنا غتقولوا لو سونس لا ما عندهمش لو ميم سونس، اذا ماشي ايغو. هذا عباره على اش؟ هذا عباره على ان باراليلوغرام. الى قمنا وصلنا هنا لهنا، وصلنا هذا بهذا غيولي ان باراليلوغرام. وهذا علاش قلنا عليه باللي راه هو ايزون لو ميم سونس. الا هذا حاولنا ندخلوه في هذا غيولي بحال هذا. وفوالا هذا لو بروميير كا وهذا لو دوزيام كا. la même direction AB est parallèle à DC. Le deuxième terme AB est parallèle à DC. Elles sont confondues. شنو هي confondues؟ confondues هي بحال قلتي لا واقفين على نفس الخط. عندي انا هذا خط فوقو مثلا وقفت فوقي هذا الستيلو. هذا الستيلو هو لو فيكتور ا بي ياك. يعني راه انا يعني هذا الفيكتور ا بي اللي كونفوندو. درت واحد السي واحد اخر هنا ils sont confondus. فهمتوني؟ وغادي تفكروا انا في دوزيام كاع عندنا واحد هنا وواحد هنا، ماشي بحال لي فيكتور بلوج. يعني ils ne sont pas confondus. مي الا قربتهم لبعضياتهم ايوا لو confondus. ولا ميم لونغور هي ا بي ايغال ا دي سي. فوالا وهنا كمل الفيديو ديالنا. درنا فيه كاع حققنا فيه كاع لي زوبجيكتيف. ما تنساوش بلي في هاد لا فيديو هادي درت لكم لي فيكتور مي لا ترانزلاسيون في لا دوزيام بارتي دون اون دوزيام فيديو. كنتمنى يكون الدرس مفهوم، الشرح مفهوم، الامثله اللي عطيتكم مفهومين، ما زعما ما دوختكمش ما كلفتكمش. تبعوا غير لا فيديو مزيان والشرح مزيان وغتفهموا. المهم كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. الا كنتو مازال ما مشاركينش في القناه ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. باي باي، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.